Masa mulai asarina saya baca solawat, esok suwe saya baca solawat. Masa kapan tua putra ni kebata macam solawat? Mula solawat saya beri ngakit no. Egi na bangki, egi na bangki. Ya tak kok pani sosuan pas saya baca. Percuma tikana menggedeng, kalamun pungkana ondung. Percuma songo talanceng, mun bini napakun situ. Baca aku pak, dekia bini boleh bila kinambian mo. Percuma tika alajar, namun tika takut tak kelem. Percuma abur leburan, mun elamara tak kelem. Oh pak pandai lagu pak kopak guru bandina itu pak guru bandina. India, bu mak orang subuh orang saya pentas dina. Tamun Allah kasokan bani urusan bu tombu ekilina aing ban punten matuah. Tak sateja si tombu itingli ekilina aing li kejulu, bentak sateja si tombu i tempat satede aing li kata julu. Buktena cong. Oh bu ni matuah. Antar kau bu. Itu pak kasejak bener manton dari. Ara apa bu cong? Bu kuliah ni ke matuah mun sampai tak ikunteng setahun, dia ke depak gen tengah. Mun 5 tahun depak gen bengkong. Bu ni kau tumbuh cetak matuah. Cetak ni kata dek dikilina aing. Keng mun Allah kasokan make tumbuh tempat setedak dikilina aing. Bu gak dinto matuah dulu. Mun tak percaya sampean matuah, coba penting aki ben bu si tumbuh ye tingli kilina aing. Hahaha dek remen. Ngagil. Apa cong obu si tumbuh tinggi kilina aing dia? Bulu kecek matua. Mikir apa kaki guru? Abijak cemat cemari madros sedikit baik belum. Kok api datu ni bandian? Nah. Ada saya ngocak dia, mari ngocak mulai ada dia. Tak salaman dengan kau. Ai tambah ai kok. Mung karo ngocak tambah siapa sih lo tahu? Siapa sih ngocak ibu? Billahi. Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi faddala bani adama bil ilmi wal hikam. Fassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus
Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan sesangat beten kaula amul jaaki. Ajunan sumulja Kiai Haji Syahir juga sangat beten kaula ngagungaki. Ajunan sumulja Kiai Haji Ahmad Suudi. Ajunan sumulja Kiai Mahfud. Ajunan sumulja Kiai Abdul Waris. Ajunan sumulja Kiai Khatib. Terjukan tak kalib ajunan sumulja Kiai Haji Kudus. Benda seteja Kiai, seteja guru. Seampun alengki nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu, tapi dek keseteja sehadir sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Dek keseteja badan kaula amul jaaki ban seteja naimul jaaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara istimewa ajunan sumulja Lora Ibnun Hasan Mahfud. Terjukan ajunan sumulja Lora Kafi. Beliau Kak Dinto pemangku lembaga pendidikan Tarbiyatul Mubtadiin beserta seluruh jajaran majelis keluargaipun. Para sepuh ini sepuh secara istimewa pemangku tisah ajunan Bapak Ahmad Busiri ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan, wali santriwati, wali siswa dan siswi. Ngereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Malam semangkin kaula ben ajunan takdir alengki apolong areng sareng adu aaki potra-potra kaula ajunan sebeda eka dinto samoga teti manusia separatu da ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manabi ampun paratu da Allah, insyaallah kenging ridho epon Allah. Amin. Manabi kenging ridho Allah, maka tak burung bakal teti orang selamat dari dunia kantos akhirat. Semoga perpangkian melemangkan gak dintongi be keselamatan juga ndak kaula ajunan selaku orang sepo dari santri-santri selamati malam semangkin. Kaula ben ajunan sareng Allah semoga ajukan ebeteti orang seteka hajat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam moga tepa da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sika di Gusti Kanjeng Nabi seabek ta kaula ajunan dari budu da ka ilmu. Ben insyaallah Gusti Kanjeng Nabi juga si bakal abek ta kaula ajunan ketika kaula ben ajunan beda tempat seta atetiaki kaula ben ajunan saya akhirat umpama di antara kaula ajunan beda tempat secalaka insyaallah Gusti Kanjeng Nabi si bakal ngangkes si bakal masalamat kaula ajunan kalaben syafaah insyaallah kaula ben ajunan bakal teti orang pecra. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah. Manabi setiap tahun iyentaren dek Kak Dinto beda aki acara pas doa aki areng sareng kalaben para guru kalaben para kiai, maka secara akal putra kaula ajunan pasti teti orang seilmu na manfaat tor barokah. Manabi mangken doa aki mungkin kita nyerep mi pola tahun datang. Manabi tahun datang itu aki areng sareng kita nyerep mi pola tahun datang apole. Sejelas manabi kaula ben ajunan istiqomah. Ben tahun itu aki areng sareng. Dalam sehari semalam salah setari asolat itu aki enyoonaki ke Allah. Cepon pasera putra kaula ajunan seta au beeh dari seta saya titi saya. Beto saos ecap-cape aing saben ari colbeng Bapak. Betoh keli king ecap-capi aing tak bu ambukan sacap-cap bisa colbeng. Masa itu aki siang hari siang malam. Masa setahun sekalian ibu daki acara rajo banyak serabu ketimangkin pas adu areng sareng putra kaula ajunan tak saya.
secara akal tak mungkin tak sai. Umpama beda saya tak sai mungkin gak dinto cobaan, tapi belum tentu celaka. Karena tak ipangki meskipun mangken putra kaula ajunan tampang tak sai, tampang tak bagus, tak ipangki wak katu anah dadi orang sai. Iki dah bangki. Karena manusia gak dinto toro kadang tak ning tebek. Bukit dia ada butuh kapan abid saya banyak sesenikah. Bukit dia ada saya kapan abid butuh maketip radio pelambak senikah. Jadi kuda ben sampean tak usah terlalu geton kasih bagus sombong tak kenging secuba tambang iba cuba aki engken geluh takut budian justru saya coba saya. Jadi sepentinglah pada usaha, sepentinglah pada ngasteteh. InsyaAllah kau leban ajunan termasuk kelompok-kelompok orang sebecer Allahumma. Dan gula setiap pidato ni kan ngabenda. Setiap orang sepo ni kan pasti ada pernah potra ni kasai. Satu aja tero potrana saya, tero potrana bagus, tero potrana selamat. Tapi kau leban ajunan cek sampai ngangkui ilmu kotu, cek kotu. Sepentinglah usaha. Kotu ni kan kasukan Allah Subhanahu. Karena pun kaulah ajunan kena foto, kotu bagus, kotu penter, kotu alim, kotu. Maka bita-bita kaulah ajunan dari perasaan kotu ini kebisa umber perasaan tak dari katakdir benkah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ampunlah usaha, cak kula ben sampean pada tak rok nuro, pada kengkuk-kengkuk teti anak. Apa kan? Bedi mabudi saya niat cak kengkuk-kengkuk. Betangki. Tak karo lagi lagu nunggu gangku naman kacang tumbuh kacang lah. Padat Allah. Tak tuman minta. Tak tero laki keluar bini, tero bini keluar laki, tero kuning umur poton ya. Cak kuda ban sampean pada tak rok nuruk, tahu pada king pare. Lahir. Berjuang aki, sekolah, didik saya. Saya tak saya. Ampun kau leban ajunan pasrah. Cak kutu kau leban ajunan bisa mafokus potra. Nabi Nuh tak bisa ngiba potrana dek ke swarga. Nabi Rasul potrana jelaka. Mi bisa ketentuan Allah tak bisa ela bendi pengatro kau ajunan. Sepenting usaha buk, sepenting berjuang kak, sepenting tua aki. Hasil ampun paling aki dek Guste Allah. Nggak ring lambang ngaduakan senik katanya. Boleh teman mereng pidato naki muslim mah. Pese kene, pese rajo pada boyan ini kan. Kadang kila sini kila tak usah merengteng. Ingat pada bik cerita orang yang Mekasan sekocak irabu ibi kiai dari cedojoh mator kiai. Dan kula tero acara lekuk kak ditu sukses nyon tua aki menter terangah. Engki di celau kiai kula tero manja tua aki lekuk menter terus. Engki. Tak ruwet kiai ngalak surban apa jang hajat bayang kaya Allah. Ojo nengki tahu ojo nengki. Di sini kejaran kan. Tapi coba sini kau kumun sembian. Tako ati na tak pada. Kadang lambek yang lurus lah. Mun paham mungkin ya penjambian bangran Pak Alim kita alim lah ya kaya macam salbut. Mun lambek ni kayak ngati na lurus ke dari lurus ka di sapasrah. Mun mungkin kulubun sampian ku ongku adua ku ongku minta hasil dari pasrah akid ajunan Allah Subhanahu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sampai Nabi Muhammad kak dinto tak bisa ngiba selamat majading. Pasera majading, Abu Lahab majading, Abu Cengkel benih. Kasakan jana Abu Lahab. Abu Lahab tak bisa dibawa masuk Islam. Bahkan wa fi riwayah Abu Talib Deng sepona Sayyidina Ali karramallahu wajha. Kak dinto tak bisa ikiba Islam. Bagaimana? Hidayah kasukan Allah. Alhamdulillah kau leban ajunan. Tak leban kanjing Nabi. Si Abu leban kanjing Nabi. Macam dia cak saking ngapanakan pendenan. Macam di ngapir. Kau leban ajunan betul tireng bendungan. Tak leban kanjing Nabi. Tapi betul orang Islam kapi pengerti ilmu agama kapi saya kapi bagus kapi menter teti ahli swarga. Allahumma. Tapi cek pun ulama, anak saya tak saya, anak bagus tak bagus. Yang pertama, nikah ditentukan oleh faktor keturunan. Kalau dalam ilmu kedokteran, faktor genetik. Orang sepo dua sangat tentu aki. Sampai beda dabuan,
Idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Mun ring sepo sae, mun ring sepo bagus, putrana pasti bagus. Cepon orang Jakarta, buah itu jatuh tidak jauh dari bungkanya. Pao geger tak kira jauh dari bungka. Ya tahu meniki becodut. Saya helm. Kota bebungkana pao pinggir sungai pah geger kelanyu aing ngobo jamba. Nggih da bangki. Meniki ba aing jauh, make anak Ridwan Kamil bertemu mandeman aja jauh nah. Nggih da bangki. Surama duri bering berdeng loncak itu mau gersik mai gitu. Mi bisa noro aing ngarabi cukup saya nyama cukup kendui pahe kerucuk pahe bejauh. Cukup kendui ini kemana kene kak make kapal raja poropu bisa nyama kendui ini kak. Makanya make kene ini kemun banyak obu cak macam pada nabi manusia nih kak. Make manusia ngak nih kayak kemun banyak berkata nabi ngena. Berapa sehadirnya? Aja mun ngalak atungan, mun bersih ngalak dua we tampir. Keng bene kanto, siampo ngalaan dua ring borok, tenggi. Dak berak duk kuduk rokok borok. Ini kanto punten, alhamdulillah. Yang pertama kalau orang tua baik, kalau orang tua bagus anak, secara hukum akal pasti bagus. Jelas. Mun ring tua saya, makanya pun ulama, mun andi putra tak saya, mun andi putra tak bagus, cak kormokor coba aki gelu, cak jaka aja sampean tuh kata kau gini tetangga kata kau bang ngocak, yang jami anang saya gini kakek kaki belambak tak bener ada maaf. Lah kalau dimulai dari orang tua yang baik, ring sepo bini saya, ring sepo laki saya, secara akal anak nikah pasti saya, anak nikah saya kedebu, napa sih biasa kedebu orang sepo. Jadi mun anak ahli apesuan, jak selagi anak tekupang bimbung tak kok biasa apesuan. Bade nak kanak TK ni kan masuk ke sekolahan. Tanya aki ke sekolahan, siapanya menambung kakek? Tak tahu. Repot guru, ndak remah bahasa kampung tak tahu. Akhirnya nyari cara si guru, ndak remah cara nama ali anak nikah ngacari tak embung nyaman siapa. Pahitnya aki senikah. Mun bapak ngolok embung apa? Ngolok ndak remah. Pate eko. Lah pramila kak dinto anak ni ka pasti apal ben pasti biasa. Napa se emaus? Napa se kadebu bi orang sepo? Kak dinto pasti deti debuan, pasti deti perkara se iya palaki bi nak po. Anak saya tak saya, napa jangan ring sepo pala begi kene impun keselebet saya baca. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Anak asarena elagui Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun. Masa mula saya baca solawat pah anang si apa laga dangdut kak? Baca ajiling ke huli sambian. Iba bapak ngucap paling embung tak huli lah dangdutan belambok iko. Yanten kulik yang apa lagi tibi. Ya minta apa lah cal ing Roma Irama. Menggila apa benda mesin saya ngak deki ala guru Roma Irama iko. Ini deki di bulan ban parak toro nangal aki gitar gula lepas ubah korkes bebang ngaji indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa mula asarina saya baca solawat, esok suwe saya baca solawat. Masa kapan tua putra ni kabata macam solawat? Mula solawat saya beri ngakit no. Egi na bangki, Ya tahu kok pani suwen pas saya baca. Percuma tikana menggedeng, kalamun pungkana ondung. Percuma songo talanceng, mun bini napakun situ. Baca aku pak, dekia bini boleh bila kinambian mo. Pala saya baca solawat ke anang pasti solawat. Ya kayak mun saya baca dangdut abu. Macam kebebenah dangdut. Napa cak bondeng sepona. Gi, napa gi? Makanya faktor pertama cak ulama. Anak saya, anak tak saya ini kan pasti orang sepuh. Makanya ada salah satu ayat. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Orang seponah sampian, orang sepo bini. Orang perempuan itu kata Al-Quran
harsul lakum. Pada aki kelaban saba. Napa artinya saba? Orang menamen kak dinto muntro saya saba na kutu genteng. Make bikin na genteng mon saba na kajal tak kira tumbuh. Make bikin na tak pati genteng keng mon saba na lantu dulu. Nga naman padi tumbuh repa. Ongkuan. Tetireng bini pada akiban saba. Dak remak. Mun reng bini saya anak. Saba dak remak. Mun saba ni ka bagus. Saya taman padi. Makira pun na tumbuh. Torai bi sampian. Enga apa ciri-ciri nak saba ni ka genteng. Teku. Mun reba na julu keng genteng. Saba. Wah kan dia saba. Gelo. Erao. Ya pacang sarau. Ngorjak soro rao kang kok ingin lagi landu. Ini karo tombu na makiramong noro. Sabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Nabi Nuh itu kok putranya kafir. Padahal ayahnya Rasul. Abi kinala genteng Nabi Nuh keng sabenah butuh. Tak tombu kak. Gini bang. Jadi dimulai orang tua. Lamunlah ring sepo nikah saya, ring sepo bini bagus, pah ring sepo laki bagus. Abu can siapa sih tak bagus. Makanya ada ayat lain. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna ashiru. Ika si epakon ring lake. Ring lake ashiru. Ngapolo nga sampian. Hunna dek karajina. Bil ma'ruf kalaban saya. Pas saya ring lake ring bini pabagus sampian. Tapi jaya pun nak ngaji surop ashiru ni kanoro wazan fa'alah yang mempunyai faidah lil musyarakah. Meskipun ring lake saya pakon mabagus ka ring bini, kalau pakai wazan fa'alah berarti bini cuma lake bagus ka bini, bini bagus kala. Jadi selake ke bini kau tu bagus, bini ke selake kau tu bagus. Dilanjutkan, fa in karihtumuhunna mun mangki kata sayan, mun mangki kata bagusan, mun mangki kata cocokan. Cepun Ibnu Abbas, fasbiru sabar sampian. Mun keluarga noleh atokar tahan dede nakpuk, cek kak panggempanggang ko. Atokar ki laku lemah lemah tulit bah melkodep pemor. Tahan juga aja. Biasa lagi bini atokar. Nggih. Di mabodeng lagi bini tak atokar. Montro tak atokar bini pun kana pauru. Bakan nggih. Di mabodeng lagi bini tak atokar. Cek karo kelompok guleben sampian. Kiai habaib atokar ben nyai na biasa. Nggih na bangki. Ngasi tumbek. Kanjeng Nabi gak dinto melampau dari telem keluar. Melampau dari telem keluar. Akhirat tempo nak nang ketibi pah erabu sareng Sayyidina Utsman. Sareng Sayyidina Umar. Pah erabu boleh sareng Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar gak dinto meriksa ni dak Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, katina apa cara nang adu piring bini mak le tak ruwet. Sayyidina Umar sak debu ni. Kanjeng Nabi gak dinto misem. Tak ruwet ada macam kok saya keluar kini Roma mereka nasi bini ruwet. Sementara rajina Kanjeng Nabi kadi topot kan Sayyidina Umar. Saya mereka ini kematuan ada cara nani kuda ni kebi reng bini peruwet di Roma. Siapun Kanjeng Nabi kakek tak peruwet. Tak engkau peruwet bitang bini. Kalau engkau keluar jika yang bulan Roma ruwet. Sementara rajina Kanjeng Nabi saya kedebu kadi toh Sayyidina Hafsah putra Sayyidina Umar. Ajo beda remah. Keng cuman Kanjeng Nabi ketika budak penapa pun ten keluar. Sini bae aja nih. Mau dicompo bae pupuk kocengan lu. Bengalan bu. Sing malam kapan parno baharaga ya melkot. Raga boleh napang. Kapan napang grrr tak ning bodi. Jang selaki tangu abini berekai bu kapan nap. Pasaper ada keluargane keseta atau karni kata ada. Ku udah selalu ngebeda setiap acara mantan. Mundeng lagi bini terus atau kara. Selaki ku tubui si bini bui.
Mun lebui kapi tak kira tokar. Paling karo SMS. Iki napa nggih? Keng pun tak bui cang sapa selok tokar ka. Nggih napa nggih? Lah karena pasti ada hal setak saya beda setak bagus keluarga, maka syariat menyarankan fa in karihtumuhunna mun beda kata sayan Ibnu Abbas adabu fasbiru fasabar. Ya mun ki anyar tak kira tokar cek le papi mami. Abi ummi a iya mencret kanangki ya mun ki anyar si bini ya tergejeding tabak pak ke beto na sa kiri njok beto ya lang-alang dinak temu orang kejeding ay ko andi anak lemak si bini minta ater ka dah male ntar kejeding deplok ngarek kere mangkat pempepiar de kiri ko tako ka bedering mati anyar mangkat pale beduk jerengkong kal akaren nay ko. Aduh, pal si bini. Dia pakai dong jeding bah tebak pak gerobok ke labu. Arab pale tebak pak tak melak bikin mata aja kok. Pale ber. Siapa kotak dia? Fasbiru cabut Ibnu Abbas. Fa in karihtumuhunna mun mangki kata sayan lake bini pasabar. Fasa antakarahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sampian mangki kata sayan keluarga laki bini biasa atau kar keng mun sabar mun ejek aja laki bini tak saya etahan selaki salah bi si bini etahan si bini klero bi selaki etahan tak panggempang atau kar tak panggempang atak becek ilmu keluarga maka mun sabar maka di Allah bakal paringi khairan katsira. Ibnu Abbas pak ngarti ma makna khairan katsira kak dinto cepon Ibnu Abbas auladan mubarakin mundeng sepo nikah la sabar mundeng sepo la sae mundeng sepo nikah bagus mundeng sepo nikah dalam keluarga tak ahli atokar maka putra Nabi Allah bakal ibadati putra sesolihin ben solihat putra sebarokah nak foto setako ke Allah subhanahu tekku barang kiai ku tak putra bagus bagus kapi benih keng tak atokar kiai kas keng mun atokar kas saya pamari kalau ben saya atokar iluar becek gelem Roma tepak kering bendungan ceng tokar ilem Roma apa cereng keluar kadung kikir kelompok timur coba terus saya nggak radio rosak radio mun kadung rosak pate lu mate bugun bung pakai ini saja nyaring can selaki cek aja lihat terus ke Cubara tarat rojo aja ngegas. Abu cak gelak kakek saya kocak bu. Hahaha. Tahan juga aja. Cung legeen, cung nyaporaan, cung bagusan. Maka mulah cung bagusan. Insya Allah putra Nabi Allah bakal ibu saya. Ini ke Allah saya budil Al-Quran. Maka apa orang kiai? Ini mah putra Nabi kiai tak bagus. Bagus kapi apa napa? Tak ahli atokar. Jak benih tak ahli atokar. Keng jak lenuleh. Tokar ini kepenting untuk nyari perkara selaju. Bengki mo laman tananyar oleh 10 tahun kasakan bektobuk sengka ceremot tokar. Mari tokar ku tak bahanyar boleh ka. Di serani boleh esto boleh. Ambo setrum masanta boleh. Tak parjaja bukti aki. Mulai di kantor dikila tokar. Mun tak ngarep panggil lagu ya. Tahu saya ngarti apa kabinin apa kok saya PSW pas. Marga na colong holil malam tokar ko. Ongguan kak, mun Maria tokar nih kak abu, andi anak lemak kayak tokar. Kapan Maria tokar saya apa asal laki ke si bini tak tahu. Ku tak kalah mantananya aja. Bini kero mantananya saya tak tahu saya apa. Ama kiring laki lalaju keng mun Maria tokar saya apa tak tahu. Ngocak apa dek tidak ada kiro maya. Andi anak lemak keng Maria tokar saya akan dia tak tahu. Akhirnya saya laki gadin tron nemu mas ada tron nemu markis akan dia apa nyari center. Keng kadarin aku po saya nyari center sambil center lagi. Dah masih teroleh masih edina deh. Masih bini ngocak saya tekuk je bikin nama tanah ko. Jadi tokarnya penting bu. Keng cak tokar benar. Cak menikan tu batu ngak tu minjai di rumah. Benar dia tokar cuman yang tentak napa cak meni bendungan bagi benar dia tokar pun tahun ngandung tengkan ni. Keng karomun sampean nikah tokar benar anak ni kata kita saya. Jadi hantahan jaga aja. Insyaallah putra nak kaula ajunan bi Allah. Berarti orang sesae, berarti orang seselamat. Amin Allahumma
Amin Allahumma amin. Ini yang pertama sekutu ijaga bahwa potra kak dinto bekal saya tergantung orang sepo. Mun orang sepo saya potra kak dinto secara automatik, secara langsung pasti saya. Apa sebab? Karena lakar itu buaki sareng ulama idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Ketika bungka kak dinto becek maka buah bekal becek noroaki. Ring sepo bungka potra kak dinto bung rancak ben buah. Bola bungka genteng maka cang sera buah tak gentengah. King mun bungka lotto car buah na bagus. Beda bungka lotto abu genteng ni ke beda. King maki beda saya ibu situng. Tak kok tepak kasih situng benih kula ben sampean le kata kok jauh. Semoga bi Allah kau leben ajunan sehadir. Dapat ti orang sepo se bagus sehingga putra kau leben ajunan teti putra sesolihin ben solihat. Amin Allahumma. Ben secara kebiasaan masyarakat Bapak Ibu hadirin. Munlah orang tua ni ke saya, putra ke orang pakun yang kep saya, maki tak saya. Mun orang tua ni ke cuba, maki putra nampak bagus. Nikah masyarakat tak kira barca aja kan. Nikah secara orf nikah, secara adat, secara kebiasaan. Mun orang sepola saya, anak umpama tak saya, pakun yang kep saya bi orang. King mun orang sepola cuba, anak maki bagus, tak kira barca aja orang. Iki na bangki. Ring tua na pun ada tokar, tak ajeng bajeng, tak apa sah. Pah andi anak bi Allah ipa lain, pah ipa bagus. Tatang kita kira para jaja kan. Pah andi anak bini ipa montuk pah hafal Quran, pah beda ring mak masemak. Tatang galang langkapi. Kaki masih mak masemak kanangan nuru cong. Engki. Apa? Keng tak iding bertering tuan nak punten anang bagus. Cong, cangring bendungan lambek roh kelentang je buana morongki. Mulai ring tuan ngalantang magi budung tengki ko. Padahal anang bagus. Mi alarang bi tatang ke. Kau betir, kolan pungkana, lebut tubuhan atau kok butuh sekali. Egi na bangki. Padahal bagus buah ni. Eng mon pungkana tak becek orang ni kata kok balik mungkin pungkana gendeng. King buan tepak kasi tak bagus. Abu ekana kak epa polong kak magi celok mon epa polong ben manis kapi bau. Asli nak putra na tak saya. King ring sepona taat ke Allah. Selake obu ya raja umpamanya sebini nyai putra na pah ipalain Allah tepak ke sini benian meleng entar kata tangke kacai pentong di tangke bosa nemu kak pungkan irabes kapi nemu dia langsung jawab cile kok tek gelu nemu aja mau tatang ke ekiba tatang ke takut sih ngocak bedap ya lora ngamuk situ ngocak torot helap benih helap masakan. King pulang ting sepona bagus, potra nak ijar bagus bi datang. Egi na bangki. Pramila gak dintok. Mulai dari yang sepo selesai. Insyaallah potra kaula ajunan bi Allah bakal eba saya manter segak dinto bedena. Amin. Allahumma. Mun nya maring matura insyaallah bagus kapi. Ring matura ni ada selok saya. Bagus kapi iman ka adiman. Ring matura Islam kapi. Amin. Allahumma. Ring matura bi Allah eba sampurna kapi. Amin. Allahumma. Ada ring matura ni kata tengah hajat. Haji paling banyak. Ring matura ni rata-rata. Kak tuan buktuan ni kak. Mun ring matura di mana selok haji. Engki dah bangki. Cek karo periko ceng selok haji mun ring matura ni. Mun orang di Balian umroh di Balian sampai haji antri paling ngabit ni kau ring matura. Makanya matura ni ring tengah hajat kapi. Ki soki kapi sampurna kapi lakunang tenang. Keng make cenak soki kalah ring matura. Cenak soki budaya matura. Kalah magilaan di emas. Ring matura ki ngocak. Orang Madura selangkah lebih maju dari Cina. Cina lah soki luar biasa. Amerika takut ke Cina ni kan. Polan Cina ni ke perdagangan bebasnya sampai mengalahkan negara adidaya. Ring Madura tak takut. Orang Madura selangkah lebih maju dari Cina. Mun bude Cina buka tuku jual emas selangkah lebih maju. Ring Madura jual kacangnya dengan. Maka pak pula saya jual kacang ria boleh. Bukan engki. Kadang-kadang Cina dapat gunung maduan ring matura ni kengki. Tuku re Cina dalam setahun puluhan juta. Sekutu majar kontraan. Sejual kacang apa saya berjeragin. Kalau tak baju aja kita boleh leku abadi boleh. Kau tak ruwet tak usah majar kontrak tak usah majar apa. Tapi ni Satpol PP yang jo tak nyimpang cek lah kalau kacang makai kalah aku rogi deh. Sebenting korla budak ben gedeng apa balik yang bulan kasih. Ini kan yang matura. Syukur tu tereng matura ngak. Saya ngak sampean bagi bila cek ngalle di bendungan dia. Ngalle ada emas sambil. Makai compok selak makai nak. Kaya aku lihat kula cek biasa ngalle dan nak. Kula bude sendak deki.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama. Jadi kalau orang tua sudah baik, anak pasti baik. Meskipun kita tidak akan menutup kemungkinan bahwa Allah ni kakosokan, Allah ni kakobesah. Makiring sepona bagus, anak bisa tak bagus. Makiring sepona saya, anak bisa tak saya. Tapi secara kebiasaan dan menurut penelitian ulama dan secara hukum sebab musabab, mundeng sepo gak dinto ampun saya, potrah pasti saya, ben gak dinto yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas ketika nafsirin ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mantar kaula ben ajunan ebedati orang sepo saya sehingga potra-potra kaula ajunan bi Allah pada ebedati potra-potra saya. Amin Allahumma amin Allahumma. Pon nikah saya pertama. Faktor anak saya keturunan. Idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Yang kedua, teman, lingkungan hidup, kancah. Itu berpengaruh kan? Maki keluarga lah saya, orang sepo saya, kancaan coba butuh putra kaula ajunan. Makanya Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim memberikan sebuah peringatan, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil maqarini yaktadi. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarrinhu tahtadi. Dari manusia, dari orang, dari putra kaula ajunan, tahu saya tanya aki putra kaula ajunan saya napa punten, nak kanak ni kebagus napa punten, coba tinggal kancana kan. Fas'al qarinahu, tanya aki kancana saya napa punten. Putra na ajunan mun akan cak orang butuh dan te mun kita butuh mangken lekuk butuh kan. Mun mangken saya lekuk bekal ancor. Keng mun acak kancan orang bagus. Abu, makita noro abu jangan neneng jadeng masjid lek kan. Tangki. Butuh putran sampean umpama naudzubillah. Keng kancana ustad, kancana santri, makita abu jang aden te jadeng masjid terus. Abu penting nang jadeng masjid pun ke satar lambak ruang. Pasemak ke masjid, pasemak. Tina mah kita abu aja ngakur semak. Mik polai kerempak ilek kayak kok. Tangki. Abu magi lagi letak abu jeng mun mati masjid kan kabur genteng kan. Mati kerempak masjid. Ah normal, mati hidup, mati masjid. Allah cek bagus sekana eko. Padahal main kaplek aja dengan masjid. Keng mun acak kancan ring butuh kan. Abu, orkesan, karaokean, begitu noro lagu ajoget ka engki. Engki apa engki? Percuma tika alajar, namun tika takut tak kelem. Percuma abur leburan, mun elamara tak kelem. Oh, papan lagu pak kopak guru bandina itu pak guru bandina. India. Gua mak orang subuh orang saya pentadina. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun abareng ban kiai. Ngaku putra abareng ban ustad, abareng ban kiai. Makita isalimi yang ka ide eureun benya ka. Ongguan. Mun isalimna paling kiai si isalimi. Keng mun jak kancan kiai kita isalimin. Abu deur nenero benya. Mun tak parjaje putran sampean pangiring kiai ke pengajian. Kiai yang ka isati, sati kiai nya ada. Kiai ibri kacang, kacang kiai, kiai sepit kiai, kiai anggur kiai, kiai tidak ngumpak, ya patah ada di sinoro. Betangki. Napa jang kancan? Mun apolong bendeng jual minyak, mah kita meleh, room. Ajual bendeng boroboran, abu mah kita tepane abu, ya mah kita panas, ameng. Seni kau ring ning. Mangkana anil mar'i la tas'al wa absir qarina. Mangkana jabun ulama, setelah dari keluarga anak itu ditentukan saya napa punten tergantung kancana. Mun kancana saya. Coba kita lihat di akhir zaman betapa banyak manusia pergaulan bebas yang menjadi penyebab utama masyarakat anak-anak kita menjadi hancur. Jadi korban sabu-sabu. Akhirnya pergaulan bebas yang mengarah kepada free love atau free sex sehingga agabin enja anang dua. Mik bisa kancah.
Keng insyaallah mun putrana ajunan isabe madrasah kancana pakun santri. Mun putrana ajunan isabe pendidikan kancana pakun ustad. Artinya asareng kalaban ustad. Mun lah kancana santri kabeh insyaallah makita ngerti ya norok masuk ke sekolahan setan pun tena buku na lekay core de batada kaiki. Kan lontong giyengki tidak kita ngerti kor buku na gemet kebejang lajangan kayak coretan deh ya ada ustad nulis alif tak ibu di kebertang ketangan bendung gunungan tingken tak apa-apa setan pun tena tuh sada sampian ting sepone isapora amin kote cengeng kote pak kering ngapa dina di majek deyen dengan amin Allahumma amin Allahumma. Kalau sudah santri mun la ampun asakola mun la ampun ngaji cang sapa si taon ni kakak pak lu punare kan tunau doman makita ngapalagi tibi merengaki kulluman bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun la tuqbalu mun la merengaki tok makita ngapalagi tibi apal ya gini bang ki apal meskipun rota kele rota kadang meskipun rota kele pada bi kula bi sampean tahlil abu apal kapi terkadang pada sekian cek bening apa lagi yang pelan iding bertak Allahumma srif an-nasru abima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasa'um qadir ko padahal tasa'um ini kan nak ngaji fi'il mudhari mun fi'il mudhari tak oleh tanwin tasa'um qadir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lah terkadang makilah tak apa lagi keng asareng pun orang adikir sekali masalah salah bener apa jang budi kah apa jang budi kan adikir bayam pun selesai saya kena kholil deka mun adikir ni tak pas kah keng makita pas si macan tako kah kisah kena kholil ngi mami mau di preng Arab dua amak momeh budi nah saya kena kholil macam Fatihah oduh si amak momreng Arab nikah ilmu mati nah saya kena kholil kocak wali ngaji bocah nak kleru kapi keluar dari bajang berjemaah keluar kapai dang langker bede macan telo alon cari ngarep kok mengkering ngarep tak kok giya ka macan macan kiai ada apa ampun tori cak bocah aki besampian si macan jak hula tak pas sampian se pase kok saya kena kulil oning jak yatin agar tak pas punten sampian kiai sampian pun lebet cering sampian pas tuli maca selawat Allahumma sholli salatan Kalimantan Selatan ni kok teko depak ke Banjarmasin selawat tering ngarep kuwi sampian pergi kiai abu saya kena kodil punten kak tak camaca kalau ada bu Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini tang pangeran Allah pangeran kaki Allah dan nak noro engko kalau ada bu senika Rabbi Allah wa rabbikillah pangeran tang pangeran Allah pangeran kaki Allah dan nak pah entar macan deka arindu kadang saya kena kodil kengak imalam ning telo kecap kak Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini telok ni apa lagi bodoh macan cek bur sampian kak aji yang muni bodoh bahada ireng dinna lah tak berjajak bukti aki pun tak berjajak kak ni kesai kuna kodil semaut Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi ini dia enak kok neng sampian mun tak karitan ngetok yo tak manting tak yakin pun makin kan nanti bering kula pidato ila onri bering mangkan dok teti pujuk makin karo teti jerengkong si bodoh apa tak yakin abang ki ada bu Allah king tak yakin mun Allah nu bungkulan ben lambak makin kita gura Allah akbar keng makilah bungkol jibit setan itu kocok tak sate asyhadu an la ilaha illallah usolli afar Allah akbar apa bu bahkan engki wes terkadang apa sapora gak sapora saya biasa wes nika mun tak ustad pinter kiai nika kelompok sana gue mikir sampai wes nika penyakit mun tak tambahi butuh nagin tambahi bisa wes ustad ben kiai nika wong kiai kasakala wes coba aki aning kiai aning wes kan wes dia penyakit mak bede kiai tepane penyakit kiai kala wes polan bajeng kiai para tu tibi setan yen tarik igude mak letak para tu
Mun kula ban sampean tak usah aku dekat tina dung tedungan cang setan torot kena tak kira sab. Aku depan sampean ada bajang di setan ki bagok ro kan torot ustaz. Angki cetak yen tare. Torot. Lo wes Allahu akbar. Allah sami Allah. Kepancuk Allah oleh telok oleh pak. Cang setan nah. Dek remah tak lailang bajang ha. Ning barokah bisa aku lepai kita yen tare setan lailang ka ada. Mun kiai wes takar bi setan yen tare pulan perat juga. Mun pejang kula bi sampean itu orang bi setan iki. Mun pah gendengan di kula banding sampean, keng kau tu tambah wes. Kau tu tambah. Napa jawab ulama tarkul ikhtiyat. Mun wes cek tengah teh. Dadi make ingat sing tak salah to orang abeco, ingat sing tak suci. Boleh mangkat orang jadi boleh lah jangan la ta'ala. Batangki. Kan senik. Agemi mari agela ingat sing betok agela boleh. Ingat sing metok akela boleh. Oh bu sekeng mun ya dok. Badang ki mun tak king tahakkuk mun tak king jelas ngetelak si keluar lah torot mengkerocang perasaan keluar boleh cang ala torot lah jangan lah. Nah takbir Allahu akbar tasa laben setan ya tidak kan setan tasa Allahu akbar tasa Allahu akbar tasa Allahu akbar Allah adzan menia takbirnya. Makanya ketika was-was laban setan nih, laban setan. Allahu akbar tak sa colong je tak sa. Dijak ben colok betal kan itu. Saya ingat bagian was-was tamboi. Napa? Cek tengah teh. Beda orang enggak. Nih sampai pada situ ngoreng. Kulit cerita iki beri malam. Ini sampai masuk gelem jeding, makin yang sepuluh tidik masuk gelem jeding. Jeding ini kayak kuras boleh. Apa tuh gocek parlona? Apa? Mun pah kotu ipa sini kakak, tak mungkin bisa suci kak. Sampian rambingnya jemur. Mun pah bisa sampian ipa najis. Ketika jemur nakin tohu, kak tak kok tidak ajam, tak kok kemi cek tak kok am. Tak bisa najis kapion pas nikah. Mangkan dalam syariat, mun lah tak jelas najis suci. Jadi okor nah jelas najis kenapa punten? Punten. Anapa? Pun ya laser. Nah pejak yang yetes bina kanan nih. Ya mau anda mi genteng dia ngejak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya mun cang fikir kan mun tak takuk najis suci. Tapi mun apa najis kok tu jelas cek beda najis ini kan. Tapi mun tak tega jelas najis suci kan. Jadi tak usah bah terlalu mang ampun pabeli ke Allah. Yang lambuk ni kan Allah. Lah bacang Allah. Unta pabeli ke Allah abu ada soce nak cumur nak kinto kuwi. Ya jak cumur kesampaian angku sini kemak le ejo gejak budenawan. Bahkan angki mun bani king pasar angki abu tak bisa. Kalau ada lambuk ni kemulja Allah. Ada lambuk ni le sana karo king Allah. Mun la Allah ni ka ampun ni kalampun intiha ini ka. La tada secungkon cuan ben Allah ni. Kepala cang Allah sampurna urusan. Ini gina bangki. Gina bangki. Dan gula gelak pesan apa kau nak cerita tentang masalah santri seben sarjana. Gula cerita bahwa orang ni kemun Allah tak ada taning tabung. Dimin ni beda dua santri kak. Ni kaya pesan ero cerita lagi. Berengaki tak berengaki na. Gula cerita sampean setuju napa tak setuju? Mak kita setuju apa guna cerita kok. Baca esoro. Aku lihat hengat saya cerita kiai. Mun tak cerita kita kok tak beri. Tenaga kerja. Gula ni kiai beri amplop kita beri engki. Gula beni kiai spesial. Kiai nampak cak dia beli tak peratu. Enten nongko buku le pengajian ni kan tak isong gemi pak kali bu. Tak isong gemi ni. Ten gula ya beda lah pikiran je cak le manusia. Cak gula luang bensin bu. Tak mungkin ada. Yang tak nak pergi cak kancak telefon tak takut king kelupai tak nelpon cak beni king ngalak derep. Betang kita mun ngalak derep pai ngak. Cak gula king ero acara mah gila acara mah ibri pese ibri amplop galak tak ibri ya dente. Ya tak kok kelopai ruy. Ya. Terus tak ibri ya lo apa pemantar nemu di jalan lain. Apa guna sekalian? Daerah tak ibu bawa tak kok budan sampian. Kawan jangan peleman ada panape salam ibri ya.
ginten boleh gula. Setahun nak kipah yon ceng boleh. Ngetes tang gula deh. Entar gula pakun entar. Alhamdulillah kedua kali na. Esong kemi. Keng si adan pakun yotang tak beli sampai mak. Buntan, tan. Bagu leman kaman pengajian eta bengi amplop billahi buang kapi gula. Hah? Ibu ngaben pesen aja tak bukan gula. Makin kene ada mana S2 gula. Itek bukan MPDI juga dah anu. Oh, MM mundar mandir. Dapat ganti magla le bahwa mi dapat amplop. Apa saja mana anu. Hah? Siapa si ambu bu? Mayun dia maki ero mamun tak ero toron tak biasa toron guling. Semalam dah semalam. Mungkin sampai kita pakun terus lagi nak. Siap sampai jam tung siap. Jam tung kol 2 selan jam tung si bung kol 2. Hahaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Ami batang tulit nek binannya. Mun tak tahu neng. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda situng santre Bapak Ibu hadirin. Santre gak dinto panabit abini. Kebetulan keluarga Nabi dina matuana ni ka andi mantoh cukeun seadeun ni ka sarjana. Se matua ka dinto tak pati seneng kah mantoh se santre. Jangan karo santai tahu apa pacak tak ledok kitab ting tang bini pakana kitab tang anak pakana kitab jadi benih rap itu. Jadi sama tua ni kata apa seneng ke santri ni, mungkro santri tahu apa, mungkro santri bisa apa sini kan. Itu sejak bunga na bulan andik mantu sarjana tak langkong sepora. Dan gula tak cungu cua santri tak cungu cua sarjana. Gula pada santri pada mari acara tanah dan gula pada kuliah pada. Kengkro gula tak sampai dekat dosen, doktor, profesor, pro olah, pro apa jonja. Negara ini. Punten sepora tak cungu cua dan gula punten. Dan gula pada S2 dan gula pada ngacari kampus pada dan gula. Jadi yang kira. Tak kita mana ada ija pilih sing ngabada man. Jadi kayak cerita gula, kayak cerita bahwa orang ini kemuliaan sana Allah tak ning tabeng. Mula Allah tak bisa. Akhirnya semat tua gak dinto mikir dek rumah cara. Sesantri ni ketero epatodus. Sesantri ni kemakli aroma, secik mun santri ni tak tahu apa. Sengaja bi matuan akhirnya ketika abolong matuan ni aku beri pertanyaan. Sepertanyaan ni kebeni pertanyaan dari kitab ben hukum. Karena mun kitab hukum pasti jawab bi santri. Tanya pertanyaan tentang pengetahuan umum. Kalau bentuk cuan pasti jawab bi mantu sesarjana. Sesantri tak kira tahu aja jawab. Cang pikir nama tua. Ketika abolong tempo nangakan pahatanya semat tuanya. Cong, kuandi pertanyaan nak setia. Arab pocong ya. Setiap hewan dia mun era lanceng, mik munyi na lebih nyaring, tempeng hewan sale era panda. Contohnya banyak. Wah. Keng nyontoh aja deh bu. Mana sungai kebelah padai di nak direp. Nyampit cok lakar sesarjana nih kelakar jurusan IPA nih kok. Obak ngocak. Karena di setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra. Semakin panjang pita suara maka akan semakin leluasa pantulan suara di dalamnya. Oleh karena itu hewan yang lehernya panjang akan memantulkan suara yang lebih nyaring dibandingkan hewan yang lehernya pendek. Oleh karena itu banyak lebih nyaring dibandingkan hewan-hewan yang lain. Ngak. Bunga sama tua. Mun santri tompes mari nak kerja tak kira tahu. Mun cangkake dek remaja pendeki purujo. Kiking lebih Allah Ta'ala. Bumaci kene mi jiddi jo. Joki puru lancong bodo pita suara vibra bodang mi pakaro king Allah Ta'ala. Kiking laga sokan Allah matua. Beni urusan lanceng leer pandek munye nikah. Mun Allah kasokan maki dek pandek munye na nyaring. Maki lanceng mun Allah tak kasokan tak kira munye. Buktena cong. Oh larjo mari cetak leer kapi ku bodo. Betang kidi, mah beda bengkong ngaular, sama teman magi bengkong. Ada, jadongi pasar tak lebih dah dan kota ngaular ram. Bakan dim macam ada apa? Nama dicetakan langsung leer ularnya. Ini mah beda ular munyi kak.
Mun beda olar pah ngikek tekos pah amunye beni olar sa amunye tekos sa ikek juga satuan. Mun olar je tak kira amunye. Lek era lanceng. Keng mun tak ikasokon Allah tak amunye matua. Beda hewan nikah. Lek era nikah beni karo keng pande. Tak andi lek er matua. Keng mun Allah kasokan makit andi lek er. Munyi nanya ringan ben selejeng lek er. Apa je cong? Kata tung. Berkata ini beda lek er. Mun tak percaya beda kata lebet pah sapa. Ku kira atole. Beni keng sombong ro ka. Lakar ada lek er satu lia. Bahkan engki. Keng munyi nyaring ngah abo sampian teku kata mun tro tau mak. Ade sabar mun temur kapan dek 60 ojen ngembengai abo ngaji dina ade. Makanya beni karo keng se putrane sampian make kata beda se santre. Kan beda kata santre. Keng si kiai kita nemu bule kata. Meknya me kata santre. Pangaji no enak, bodoh sing ngejo desa. Ta to so do tu, ta to so do tu, ta to so do tu. Saibun temur boleh, tepak kesepenteran ngejo. Ing kuntu, ing kuntu, ing kuntu. Saibun lauk nih cek yang tak ada pak. Ing, ing. Mana boleh ke Allah ada. Mungkin apa lagi? Jadi ada gila istilah pita suara mental pani kepada kesokan Allah ni kata bisa. Kirin matuan. Sing malam mamantona kebayana matuan ke pertanyaan. Dek melekuk sekira nama kekereman tu. Mikir sama tua. Ada mau diberi hewan beda paburun na buru kata boleh dekin. Jadi kalau kuna lekuk tak ni katanya hewan dia beda kata ni mun buru ni. Bahaya. Akhirnya pan kelekung mah tak tanya hewan. Ketika ngakan long-long pahatanya butombuan. Ngarap apa? Ada kata kan mun butombuan. Cong, kok andi pertanyaan boleh situ cong. Ekin apa matu? Arab setiap butombuan setombu tempat sesemak bendi kilina aing cong. Mi aja lebih juluk ben lebih subur. Petong bendi ya kok langsung. Tepak garing apa bendungan deh. Ini pacek masakat tegel lo. Ada gini ngaki kan lo. Ada apa? Setiap butombuan sesemak bendi kilina aing. Ajim lebih julu, lebih subur etempeng butombuan setombu etempat setedak di kilina aing. Contohnya kangkung. Kangkung dia mau tumbuh tinggi di kilina aing bu julu. Keng mun tempat etada aing aja mun parlo mati selata julu ada mati cong. Jawab bisa ahli biologi. Cak lagar IPA nih kang. Kelak biologi IPA ilmu pengetahuan alam. Jawab setiap tumbuhan itu butuh serapan air dari akar. Semakin banyak air yang diserap oleh tumbuhan melalui akar, maka tumbuh-tumbuhan itu akan semakin subur dibandingkan tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai serapan air lebih banyak. Oleh karena itu kangkung yang tumbuh di tempat gilinya air akan lebih julu ditimbang tumbuhan kangkung yang tumbuh di tempat kamu nyimak lampir siapa aja. Siapa orang mun bagian posepon aja tak santang gila. Takut meren pengajian pahiu memaki pengumuman si Andi kiki palsu gagal. Oleh karena itu kangkung setumbuh yang tinggi kilina aing lebih julu etempeng kangkung setumbuh etempat sededak di kilina aing. Butombuan na pa saus mula tumbuh tinggi kilina aing pasti lebih julu etempeng butombuan setumbuh etempat sededak aing. Wow, tompes mun sededak kata ngari sete. Nah, jawab apa dia mun butombuan deh. Bae jawab mun cangkake dek demen nak masalah gi guru jo. Kiking lekasokan Allah. Bumakna pakuna Allah boy bari dingake. Ya bah Allah tok. Kiking lekasokan Allah matamun Allah kasokan bani urusan butombu ekilina aing ben punten matuah. Tak sateja si tombu tinggi kilina aing ni kejulu bentak sateja si tombu i tempat setede aing ni kata julu buktena cong obu ni matua antar kau obu itu pak kesejak benter manton dare ara apa obu cong obu kula ni ke matua mun sampai tak ikunteng setahun dia ke depak gen tengah mun 5 tahun depak gen bengkong obu ni ketumbu cetak matua cetak ni kata de di kilina aing keng mun Allah kasokan make tumbuh tempat setedak di kilina aing obu gak dinto matuah dulu
Mun tak percaya sampean matuah, coba pendengar kiben obu situng buye tingli kilina aing. Hahaha dek remen. Ngagil. Apa cong obu situng buye tingli kilina aing ya? Bulu kecek matuah. Mikir apa kaki guru? Abjak cemat cemari madros sedikit baik belum kok api datu ni bandian. Bulu kecek ni kamu tua tombu eting tengal ni kebeda retina kak dinto tak tuman kering dari aing karena mun tengal kak dinto kering dari aing tengal kak dinto tak kira bisa ketup sehingga anggota badan saya tak tuman kering dari aing ini kedua pertama tengal nomor dua cida ini tak tuman kering pasti becato king maki bulu kecek tombu yeting likilina aing bulu kecek nikah ada selanceng beda bulan umur 100 tahun pah bulu kecek ngelancong ke bawah deh mah nagin soroy deh kapan beda orang pakai kolpat ke bude kan tak ada deh padahal tombu yeting likilina aing malah mun ding binan setro lancong pah nagin beri sudah ya rumah kapan mare pasang pah asepedaan kembong pah berperangin berkeburan deh depak acara mantan ngaltok separuh kali separuh satu kayak depan cak gila kelompok kakir ya. Lah, mulai pembeli ke Allah ada tak bisa lagi kan? Makin apa asal ustaz mun pikir boleh mun la ampun Allah tak bisa. Alhamdulillah. Putrana ajunan bede tempat si tempat kak dinto ngajari Allah. Insyaallah mun la ampun kancana ustaz, kancana santri. Allah saya ajaraki pasti bekal saya. Amin. Allahumma senomor telok si terakhir iki kak dinto ustad makanya al Imam Abu Hanifah ketika ngajar ketika ngaji kak dinto epele jimin bagian dukuran sampai pada akhirnya An-Nu'man ibn Sabit atau Imam Abu Hanifah kak dinto mangki guru seanya mah Muhammad bin Sulaiman baru pah ngaji karena ampun epele bagus mun telok nih kalau bagus reng sepo bagus kanca bagus guru kak dinto bagus insyaallah putra kaula ajunan pasti bakal bagus mentir sekak dinto badena amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dinto keran sini saya pada pak saya nau sekoni yang uncang boleh bu mai foto kasih dia mun jam na kindukan ya nah ada saya ngocak dia mari ngocak mulai ada dia tak salaman dengan kau ini tambah kok mungkin ngocak tambah siapa sih lo tahu siapa sih ngocak ibu billahi nang alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli iya doa bu abah amin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullabat tarbiyatul mubtadi'in ya Allah Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-Qur'an wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli ad-dair innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna Ahmad al-Mus Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun sabaraki kita jaga ki. Bu, sabaraki buki. Sabaraki buki. Terbi Allah lanceng umur tabangki polen kesempatan selain dalam keadaan sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.